میرے لیے فوٹوگرافی یہ ہے کہ آپ ریالٹی جو چیز جیسے ہے جہاں ہے ویسے ہو رہی ہے اس کو کیپچر کرنا. دوسرا یہ کہ آپ کی جو امیجنیشن یا فینٹسیز ہیں اس کو ریالٹی ایک طرح سے بنا لینا. مطلب ایک فوٹوگراف آ گئی ظاہری بات آپ نے اس کو اسٹیج کیا سب کچھ, تو وہ جو فینٹسی ہے وہ ایک طرح سے ریالٹی بن گئی, تو وہ بھی ہے آپ ریالٹی اپنی فینٹسیز کو بھی ریالٹی بنا رہے ہیں. امپورٹینس آف فوٹوگرافی ایک تو یہ ہے کہ آبویسلی اگر لوگوں کے پاس ایک ایکسپریشن کی چیز ہے, اسپیشلی اگر آپ امیجنیٹو یا جو فینٹسی کریٹ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے. دوسرا پھر وہی ڈاکیومنٹری پوائنٹ آف ویو آ جاتا ہے جس میں آپ لائف کو ٹائم کو فریز کر رہے ہیں اور وہ بڑا ریفرنس ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کو. جیسے میرا ایک تھیسس تھا ماسٹرز کا, تو مجھے اس ٹائم پہ پرانی فوٹوگرافس کی بڑی ضرورت پڑی, میرے بہت کام بھی آئی. ایون مطلب 1936 1937 35 ٹائم کی جو تقریباً 100 ایئرز پرانی تصویریں تھیں میں نے ان کو یوز کیا. وہ میرے لیے ایک ریفرنس تھی, تو وہ ایک ڈاکیومنٹ ہوئی جس سے بعد میں تقریباً 100 ایئرز آفٹر کسی نے 100 تو نہیں 80-70 ایئرز آفٹر کسی نے اس کو استعمال کیا. گیم تو پھر بھی آپ کو بہت سارے لوگ, چونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس کیمرہ ہے, اگر آپ پروفیشنلی نام دیکھیں ایمیچور اوور آل ایونٹ میں دیکھیں تو گیم کو تو تقریباً سبھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو گیم سے ہٹ کے اسپیکٹیٹر کو یا جو پلیئرس کی پریپریشن ہے اس کے بعد آفٹر لاس جو ہے آفٹر گیم جو آفٹر ریزلٹ اس کے مومنٹس ہیں وہ بہت کم آپ کو اس طرح سے نظر آتے ہیں. تو ساری بات ہے اوور آل دونوں چیزیں. ہو سکتا ہے کہ انیشلی جب میں کوئی گیم کرنے جاؤں تو میں صرف گیم کو ہی کروں, باقی چیزوں کو میں تھوڑی دیر کے لیے فار دا ٹائم بینگ 1 2 3 4 ٹائمس کے لیے میں اس کو اگنور کروں. اسپیکٹیٹر پارٹ یہ باقی پریپریشن اور وہ سب کچھ اس کو میں خود جان بوجھ کے اگنور کروں کہ ابھی صرف گیم پہ فوکس رکھنا ہے. اور تھوڑا سا اوبیسلی آپ کو گیم بھی سمجھنی پڑتی ہے تاکہ آپ اینٹیسپیٹ کر سکیں مومنٹ کیا ہوگا, کیا موو ہو سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ انیشلی وہ کروں, لیکن آبویسلی کروں گی تو دونوں ہی. Photography is a medium in which you have to capture the values and emotions and the feelings of the people and the culture. Importance of photography in every aspect of life. Without images, no one can know the what's going in the world. I'm doing photography for the last 15 years for the families and the weddings and some corporate events. Mostly I do weddings and family portraits in which we have to show what's going in the event, the pleasure, the happiness, the joy, the emotions of everyone. یہ بہت ایک اچھا اور ایک بہتر ایک ذریعہ ہے آپ کے روزگار کا بھی, آپ کے انجوائمنٹ کا بھی, آپ کے ٹائم پاس کا بھی, اور آپ کچھ نہ کچھ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. تصویر کی اہمیت میری نظر میں تو مختلف انداز ہیں اس کے ہر طرح کے. یعنی اگر کوئی مجھے پوچھے کہ جی آپ فوٹوگرافی کیوں کرتے ہیں تو میرا ان سے دل کرتا سوال ہے کہ آپ کیوں نہیں کرتے, کیونکہ فوٹوگرافی کی بہت سی آگے چیزیں ہیں. فوٹوگرافی سے آپ ایک وقت کو قید کر لیتے ہو, فیوچر میں آپ اسے دیکھ سکتے ہو کہ آپ نے فلاں ٹائم میں یہ کام کیا, آپ کی میموریز بن جاتی ہیں, وہ آپ کے پاس سیو رہتی ہیں. اور بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پھر بعض بات وہ جب آپ نہیں کر سکتے کچھ ایسا, جب آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا تو آپ کو تھوڑا پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں ایسے کر لیتا. تو وہ پھر آپ کو کرنی چاہیے, آئی تھنک اس موقع پہ آپ کو فوٹوگرافی کرنی چاہیے. دوسرا چونکہ میں ایک دیہات سے بلونگ کرتا ہوں, گاؤں سے, تو وہاں کا اتنا کوئی زیادہ فوٹوگرافی وہاں پہ بہت کم لوگوں نے کی ہے. تو میں چاہتا ہوں میری آنے والی نسلیں, جو میرا رہنے سہنے کا جو کرنٹ میرا انوائرمنٹ ہے, جو میرا طریقہ ہے, جو ابھی چیزیں ختم ہو رہی ہیں, میں اپنے آنے والی اپنی نسلوں کو, اپنے بچوں کو دکھا سکوں کہ ہم نے اس طرح زندگی گزاری ہے, ہمارے گاؤں دیہات اس طرح کے تھے. تو اس لیے میں فوٹوگرافی کرتا ہوں. اور فوٹوگرافی اس وجہ سے بھی کرنی چاہیے کہ آپ کسی بھی فوٹوگرافر کسی بھی چیز کو ایک خاص انداز سے دیکھتا ہے. ایک عام چیز میں جو ایک خاص فیلنگ, ایک خاص چیز چھپی ہوتی ہے, اسے ایک اپنے انداز میں دیکھ کے اسے کیپچر کرتا ہے اور اسے دنیا کو دکھاتا ہے. تو جس کی وجہ سے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے, وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے انہیں. تو اسی لیے میرے خیال میں فوٹوگرافی ان چیزوں کے لیے کر رہا ہوں.
Photography is, for me, it's like a medium of expression. When I was young and child, choti thi, I have already seen somebody around me taking the pictures of some happy moments, only happy moments. So I always thought that it is a medium to express only good moments, happy moments, moments which we want to recall. But later on, I realized that it's not only about happy moments. It's a serious medium to convey your messages, to preserve the culture, and lots of things. We can share the grief of the people. I mean, when we can share their happy moments through the photography, through their pictures, we can share the grief too. We can show their demise, we can show their pain, and later on, I like this medium to express myself. It calms me, it satisfies me when I show something which anybody is not noticing here, or I think all are flavors, and I want to touch everything in this all medium, in this frame, like portraiture, architecture, landscape. Everything inspires me, attracts me about photography. I love photography, simply. My style actually lies between two extremes, curiosity to purity. I like to be spontaneous, to be connected to the nature, to be present in the moment, to feel, to see the things on that level where the things are. फोटोग्राफी मेरे लिए एक गुजरे हुए वक्त की परछाई की तरह है, जो लोगों के ऊपर अपना असर दिखाती है, लोगों को दिखाती है कि गुजरे हुए वक्त में ये हमारे साथ, हमारे मुल्क में एक इवेंट हुआ था जिसमें कुछ लोग मौजूद थे। फोटोग्राफ दिखाने का मकसद ये होता है कि लोगों को अपने कल्चर से मिलाना, लोगों को बताना कि हमारे कंट्री का ये भी एक कल्चर है, एक रूप है। लोगों के एक्सप्रेशंस भी मैं दिखाता हूँ कि हमारे मुल्क में लोग किस तरह रहते हैं, उनके रहने सहने के अंदाज क्या हैं, उनकी जिंदगियाँ हमारे नज़दीक क्या हैं। तो बेसिकली फोटोग्राफ में बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए मेरे नज़दीक। हमें हर उस चीज़ को फोटोग्राफ करना चाहिए जिसे हम कर सकते हैं। हमें हर उस मोमेंट को कैप्चर करना चाहिए जो दूसरे शख्स के ऊपर अपनी परछाई को छोड़ जाए। हमारी फोटोग्राफ्स को इस तरह होना चाहिए। मैं भी इसी चीज़ के ऊपर अपने काम कर रहा हूँ कि मैं अपनी फोटोग्राफ्स को इस तरह कर सकूँ कि जो लोगों के ऊपर एक गुजरे हुए वक्त की छाप को छोड़ जाए। फोटोग्राफी मेरे लिए एक वो मीडियम है जिससे आप अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग चीज़ों को उस तरह से, जो चीज़ें हम लोग बोल नहीं सकते, उनको हम तस्वीरों में दिखाते हैं। मैंने एज आई एम नेचर फोटोग्राफर, मैंने नेचर को सिलेक्ट किया, लेकिन मैं नेचर में भी वो चीज़ें शो करता हूँ कि जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो मेरे इमोशंस हैं। मैंने सॉलिट्यूड को मेरा फेवरेट टॉपिक है नेचर, बर्ड्स के साथ तन्हाई में उनकी तस्वीरें लेना, उस लाइट में तस्वीरें लेना, जब वो अकेले बैठे हों, तो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स है, क्योंकि मैं तन्हा पसंद इंसान हूँ। सो आई ब्रिंग माई इमोशंस इन माई फोटोग्राफ टू शो कि मैं क्या फील करता हूँ चीज़ के बारे में। तो नेचर का अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग समझते हैं कि सिर्फ नेचर इज़ अबाउट जस्ट टेकिंग शार्प पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स डूइंग एक्टिविटीज़, लेकिन मेरे लिए आप अपने इमोशंस को भी जो है वो नेचर में शो कर सकते हैं कि आप जैसा भी आप जो आपके इमोशंस हैं, यू कैन ब्रिंग देम टू योर फोटोज़। फोटोग्राफी मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने फोटोग्राफी को लास्ट 2 इयर्स तो बहुत अच्छा, मैंने बहुत इन्जॉय किया फोटोग्राफी को। जब मैं स्टार्ट में आया तो बहुत हर्डल्स भी आई, बहुत मसले भी हुए, बट आई देन स्टार्टेड एंजॉइंग फोटोग्राफी वेरी मच। अब बहुत मज़ा आता है। हर वीकेंड के बाद आप पूरा हफ्ता जब आप काम करते हो, वीकेंड्स पे आप फील्ड में निकलते हो, यू शूट बर्ड्स, यू स्पेंड टाइम विद नेचर, एंड दैट्स द मोस्ट सेटिस्फाइंग जॉब फॉर मी। मैं सोचता हूँ फोटोग्राफी क्या है। मेरे लिए फोटोग्राफी मेरी ज़िंदगी है। फोटोग्राफी के अंदर मैं अपनी ज़िंदगी देखता हूँ, और मेरे नज़दीक फोटोग्राफी ये है कि इस आलम फ़ानी के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, उनके जज्बात और एहसासात को हम फोटोग्राफी के ज़रिए एक तस्वीर में दिखा सकते हैं, और बेजान चीज़ें उनके ऊपर गुजरने वाले हालात को भी हम फोटोग्राफी के ज़रिए दिखा सकते हैं। मेरे लिए फोटोग्राफी इसी तरह से है कि जिस तरह से इंसान के लिए खाना पीना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए फोटोग्राफी उसी तरह से ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। मैं सोचता हूँ कि फोटोग्राफी के ज़रिए मैं अपने अंदर के जज्बात को लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। फोटोग्राफी मेरे लिए पैगाम निशानी का ज़रिया है, लेकिन मैं लोगों के अंदर जो उनके जज्बात हैं वो देखता हूँ, और साथ में अपने जज्बात को एक तस्वीर के अंदर दिखाता हूँ। Photography is love for me. It's like a medicine.
फोटोग्राफी पे पहले मैं इतना फोकस नहीं था क्योंकि मैं थोड़ा ड्राइंग वगैरह चाइल्डहुड से मेरी हैबिट थी। उसके बाद स्लोली जब मैंने 1 ईयर पहले स्टार्ट किया तो फिर स्लोली चीज़ों को मोबाइल फोटोग्राफी से स्टार्ट किया और चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखना स्टार्ट किया, डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन किए, वहाँ पे लोगों के एंगल्स देखे कि वो किस तरह से पिक्चर को कैप्चर करती हैं और मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करती हूँ कि जो पिक्चर पहले किसी ने कैप्चर की हो वो मैं कैप्चर ना करूँ, थोड़ा सा डिफरेंट कर दूँ। मैं अपने फीलिंग्स और इमोशंस जो सोसाइटी में औरत के मुख्तलिफ मसाइल के एक सिम्बल्स हैं जिसको मैं फ़ोटोग्राफ करती हूँ। मेरे फादर का कैमरा मेरे लिए एज अ इंस्पिरेशन था और मैं चाहती थी कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे मैं अपने फादर के साथ मेरा कनेक्शन हो सके। फोटोग्राफी जो है वो आपके एक्सप्रेशंस का, फील्स का इजहार है। मतलब मैं जब कोई तस्वीर लेता हूँ तो उसके बाद मैं जो मैं फील कर रहा हूँ, जो उसको मैं लोगों को बताने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैं उसको फोटोग्राफ कर देता हूँ। तो मेरे लिए तो वो एक आपकी फीलिंग्स और उसकी का इजहार है फोटोग्राफी। स्ट्रीट फोटोग्राफी इसलिए भी करता हूँ क्योंकि जब स्ट्रीट फोटोग्राफी करने जाते हैं तो वहाँ पर मुझे बहुत सारी आम चीज़ें मिलती हैं जिनमें बहुत सारी ख़ास चीज़ें होती हैं। तो आम तौर पे आम जिंदगी, आम लोग, उनको अब काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं ऐसी जो दिखाई जा सकती हैं कि ये चीज़ें इस तरीके से भी इतनी खूबसूरत है। फोटोग्राफी इस सेंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारी कंट्री का एक इमेज है जो बाहर के लोगों के लिए थोड़ा है कि वो नेगेटिव लेते हैं। तो हम जितने भी लोग हैं फोटोग्राफी से अपनी कंट्री का वो इमेज बहुत ज़्यादा अच्छा करके पॉजिटिव सेंस में या पॉजिटिव वे में डिलीवर कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये होता है कि हमारे एक विद इन अ सिटी इतनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं कि जिन्हें हम पहले कभी नहीं देख पाते, लेकिन जब हम इस तरफ आते हैं लाइक फोटोग्राफी में तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करते हैं अपने विजिट से और डिफरेंट चीज़ों से।